ولكل نية صالحة على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح بسر النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyati saniyah, yakni dan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bi'adhi dhahri abihi zuri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan para sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka mudah-mudahan berkat kita membaca dan mendengarkan daripada manakib Syekh Muhammad Salman ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat kepada kita sehingga mudah-mudahan segala dosa kita, segala kesalahan kita, segala ketaksiran kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rizki yang halal, dikabulkan segala hajat permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, hidup beriman, mati membawa iman, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan manakib gurunya serta dibacanya tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran, tahlil dan sedekah manasa kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar fahamku yang babal ini, serta aku himpunkan setengah daripada karamat guruku, yaitu Sayyidi Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ahlus syariah wat tariqah wal haqiqah, yang mana Sayyidin ini adalah orangnya ahlus syariah dan orangnya ahli tariqah dan orangnya ahli hakikat. Maka ciri-ciri orang itu adalah waliyun min awliyaillah, orangnya adalah ahlus syariah.
syariatnya jalan. Orangnya penyembahyang, orangnya ketujuh puasa, orangnya ketujuh sembahyang malam, orangnya ketujuh istighfar salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariah, ya lah. Karena orang yang berhakikah tanpa syariah itu bagaikan roh tanpa jasad. Orang kisah ma'rifat, orang kisah mengenal Allah, tapi kada sembahyang, maka itu bagaikan roh tanpa jasad. Apa yang terjadi roh tanpa jasad? Hantu gentayangan. Nah, ini kata syariat, ya lah. Nah, jadi kisah apa sampai ma'rifat kepada Allah, tapi kada syariat, nah itu berarti hantu gentayangan. Ya lah, kayak Walid. Namun pian pernah nonton film Walid? Ya lah, Walid. Tahu lah Walid lah. Lain wali, lain Walid. Ya lah. Nah itu kawin kada saksi, kawin kada wali, kawinnya pun kawin batin, kada syariat. Ya lah. Apa tadi orang kada syariat? Roh tanpa jasad berarti hantu, berarti Walid. Nah ya tuh. Nah jadi orang nang kada sembahyang hendak masuk surga itu angan-angan, kada syariat, ya lah, kada syariat. Hendak menjadi kekasih Allah tapi kada menggawi sembahyang malam, kada menggawi sunah-sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lain wali, lain Walid. Ya kan? Nah itu. Dan orang ciri-ciri wali itu bukan hanya ahli syariah, orangnya ahli hakikat pulang. Ya kan? Karena orang yang bersyariat tanpa hakikat itu bagaikan jasad tanpa roh. Apa jasad tanpa roh? Mati. Lihat orang mati, nah itu jasadnya terpisah dengan roh. Orang mati jangankan 2 hari, sehari semalaman babau sudah. Ya kan? Orang yang tidak ada roh di mana andaknya? Dipatak orang di tanah. Jadi makanan cacing ulat. Ya kan? Maka seperti itulah orang yang bersyariat tapi kada hakikat, hancur amal. Kada berpahala sembahyang, kada berpahala. Ya kan? Kenapa? Ria, ujub masuk. Hubbul jah masuk, hendak minta hormati, hendak minta padahal orang saleh, orang alim sama. Ya kan? Kenapa? Akibat kada berhakikat. Padahal ya kan yang memberikan taufik hidayah sehingga kita kawaba amal itu adalah Allah. Nah, jadi syariat main, hakikat main. Namun ada orang yang bersyariat tanpa hakikat, nol pahalanya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap gawian yang tidak didasari ilmu, ya kan? Maka gawiannya itu ditolak, tidak diterima Allah. Ilmu hakikat, ya kan? Termasuk ilmu hakikat. Nah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Sini orangnya kutub di Madinatul Rasul, di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Nah, kemudian adalah tabiat radhiyallahu anhu. Itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Nah, jadi nang halal pun sidin menjaga, apalagi yang haram. Yang halal aja sidin jaga, apalagi yang haram jauh benar tagawi. Ya kan? Nah, dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit. Guring tuh halal kah haram kah? Halal ya.
Itu pun sidin guringnya sedikit. Jadi ciri-ciri wali itu guringnya sedikit, makannya sedikit, omongnya sedikit. Kalau kita yang lain wali dikit-dikit guring. Ada nang bacaan guring masin kada dabang nah pinanya sigar-sigar beratan. Kita nang lain wali ini dikit-dikit makan. Hari ini hitung kira-kira berapa makan dah. Ada nang 5 kali ya. Ini habis ini makanan pulang insya Allah. Ada makanannya? Ada aja. Ya lah. Nang kita lain wali dikit-dikit omong. Kada tahu bacaan Quran, kada tahu pengajian, rami bandiran. Ya lah, lain sudah. Jadi wali itunya sedikit guring, apa? Ibadah kepada Allah. Wali itu sedikit makan. Kenapa? Supaya kuat ibadahnya. Lamun kanyang, kanyang tuh apa bawaannya? Ngantuk, guring. Wali kada mau kanyang, ya lah. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah itu wali. Kemudian kada banyak omong. Yang banyak tuh baca Quran, baca salawat, baca istighfar. Itulah waliyun min auliyaillah. Nah kemudian, dan apabila ia hendak tidur, maka apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Lamun diberi bantal rasa menggaring awak. Lamun kita diberi bantal nyanyak guring liur-liur insyaallah. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ratib sahur. Berarti sahur itu waktunya sebelum subuh. Berarti ciri-ciri wali itu bangunnya sebelum subuh. Namun bangunnya kasubuhan, apalagi kasiangan, berarti lain wali. Tambahi hah di ujung. Waloh. Bangun jam 7, bangun setengah 7 Pak. Jadi wali itu sebelum subuh bangun. Sebelum subuh pun kada bakami aja. Ulun bangun sebelum subuh terus ya, tapi bakami aja. Ya lah. Ratib sahur artinya bawirid, baca Quran, istighfar, salat tahajud sambil menunggu subuh. Nah, kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Man shallas subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atain kana kahajjatin wa umratin tamatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah kemudian duduk zikir kepada Allah sampai masuk salat isyraq, salat 2 rakaat, maka mengimbangi pahala haji umrah sempurna ujar Rasulullah. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang belum dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji umrah. Coba lihat haji umrah, dasar belum panggilan biar pura ada kada kawa juga, kada berangkat juga biar banyak duit. Lamun belum panggilan Allah kada kawa berhaji. Ada kalau terbukti artis tapi kada menyambat orangnya. Banyak duit, sudah nukar, sudah bersalamatan pulang di rumah, tapi belum panggilan kada kawa. Ada orang yang kada badu duitan bersih masjid aja. Ya lah, berangkat haji tahun ini diundang oleh kerajaan, terjadi tidak? Terjadi. Berarti panggilan Allah sampai. Ada nang tahun isuk berangkat, tahun ini meninggal. Bijur ya kah? Berarti belum panggilan. Ya lah. Berarti haji itu adalah panggilan Allah. Kita ini belum dipanggil tapi Tuhan kasih sayang kepada kita. Barangkali ditulis kita sudah berhaji umrah berkat kita sembahyang subuh berjamaah kemudian sembahyang
Isyraq, jangan tertinggal sembahyang isyraq. Yalah 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Nah, sama seperti pahala haji umrah sempurna, sempurna, sempurna. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Terabdalnya 8 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Jam 9-an tuh. Jam 9-an ya kah? Sembahyang duha walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. Karena sembahyang duha, kenapa disebut sembahyang duha? Karena di waktu itulah Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail. Makanya namanya hari raya Idul Adha. Di waktu Adha, di waktu duha itulah Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail. Lalu diganti Allah Nabi Ismail lawan kambing. Nah, selamat. Mudah-mudahan berkat kita sembahyang duha. Ya kah, kita sembahyang duha walaupun 2 rakaat, mudah-mudahan laki kita selamat, bini kita selamat, anak-anak kita diselamatkan Allah, cucu-cucu kita diselamatkan oleh Allah berkat kita sembahyang duha walaupun 2 rakaat. Nah, ya kan, jadi rejeki itu kadang harus duit. Barangkali kita berkat sembahyang duha sihat. Barangkali dengan sembahyang duha kita diselamatkan Allah dari segala musibah, sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diselamatkan Allah dari kurban diganti lawan kambing. Nah, jadi sembahyang 2 rakaat barang sempat tekan. Nah, itu ya kan. Oleh karena disebut sembahyang duha. Kemudian hari rayanya disebut dengan Idul Adha. Nah, itu ya. Nah, kemudian sedikit lagi lah. Karamat Sidin. Salah satu daripada karamat Syekh Muhammad Saman Al-Madani, lamun dibaca berataan sampai subuh. Tahan gak? Lapar sudah barat ya. Ya kan? Barat jam 10 sudah. Sebuting lagi. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani yaitu dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Sya'ab Al-Madani ketika aku di Makkah Musyarrafah. Perempuanku hendak beranak dengan sangat susah dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Kemudian aku baca tawassulnya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Allah ya Allah ya Allah ya majal qasidi ya ghawzahu nad'uka muntarina bisifati bimadharil asma'i wasifati. Ingat telan. Nah, itu ada, itu tawassulnya di imdad ada sampai waj'al lana min kulli dhikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ya Allah, jadikan tiap-tiap yang sempit itu terbuka. Minta lawan Allah tiap-tiap yang susah itu terbuka. Rajaki susah bukakan. Punya anak susah bukakan. Usaha susah bukakan. Termasuk bini susah beranak bukakan. Nah, nih ya kan kisahnya bini Sidin nih, anak beranak. Atau jodoh susah bukakan. Bini susah bukakan. Hendak 2 susah jangan dibukakan. Ya. Wa kulli hammin wa bala'in makhraja, dan tiap-tiap duka cita musibah jalan keluar, solusi. Kita nih pasti hidup di dunia ada masalah. Namanya di dunia itu darul balwa, tempat masalah. Lamun kada hendak diisi masalah jangan hidup di dunia. Tapi kita, ya Allah, selama hidup di dunia berisi masalah, berikan solusi ya Allah. Nah, ini bagus nih lah. Bagus nih. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku, berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali, di imdad 3 kali.
Ya kah? 3 kali mau ulangi ini. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Bahari kadada orang sisar berat. Jadi orang bahari itu namun beranak antara hidup lawan mati. Wah, ini kita nyaman banget ada sisar sudah ya kah? Nah, itu salah satu karamat Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kemudian syahdan. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman tiap-tiap tahun sekali bersama orang banyak membaca Quran dan bertahlil, sedekah sekadar sekemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi dikerjakan pada hari wafatnya, ya kah? Hari wafatnya, niscaya Allah luaskan rizkinya yang halal dan lagi Allah sampaikan segala hajatnya daripada hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Syekh Muhammad Saman ini, mudah-mudahan ya kita dipanjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rizki yang halal lagi banyak, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, hidup beriman, mati membawa iman, dimasukkan ke surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا على إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب قدر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا La
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ تقبل ثوب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما عملنا من أنواع الخيرات وما صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بالغة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا للشيخ محمد سلمان المدني إلى روح رحماني بن شهراني وإلى روح بندهر بنت إدريس وإلى روح حجة سبرية بنت عين البصري اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة سلام الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما